हेलो माय डियर स्टूडेंट्स आशा करुच्ची तुम समस्ते भलरे थिबो। आज मु तुम मानक पई शिशु महोत्सव सुरभि 2025 क्विज प्रतियोगितार टॉप 20 क्वेश्चंस नेकी आसीची जहाँकि कला व संस्कृति, विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल, राजनीति, पौष्टिक खाद्य सबु प्रसंगरू प्रश्न रही। तेणु भिडियोटी को स्किप न करी लास्ट जाए देख। एक नंबर प्रश्न देख, केउं नदी को ओडिशार गंगा कहा जाए? सठिक उत्तर हो ऑप्शन क महानदी को ओडिशार गंगा कहा जाए। आउ महानदी हूँ आम ओडिशार बड़ नदी। आउ बैतरणी को गुप्त गंगा बोली कहा जाय थाए। 2 नंबर प्रश्न, ओडिशार सबुठारु उच्च पर्वत शृंग केउंटी? सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख देवमाली। देवमाली उच्चता होची 1672 मीटर। देवमाली पर्वत शृंग कौ जिले अवस्थित ना कोरापुट जिले अवस्थित। आउ सेकेंड हाएस्ट जदि आमे कहिबा सेकेंड हाएस्ट होची महेंद्रगिरी जहार उच्चता होची 1501 मीटर, गजपति जिले अवस्थित। 3 नंबर प्रश्न, महात्मा गांधी प्रथम थर पर ओडिशा केबे आसथिले? महात्मा गांधी अनेक थर ओडिशा आसथिले, तो प्रथम थर ओडिशा केबे आसथिले ना 1921 मसीह आसीथिले। 1921 मार्च 23 रे आसथिले। असहयोग आंदोलन को प्रमोट करिया पई आसीथिले। 4 नंबर प्रश्न, प्रथम ओडिया दैनिक खबर कागज केउंटी? सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन बी उत्कल दीपिका। उत्कल दीपिकार प्रतिष्ठाता होचंती गौरीशंकर राय। 5 नंबर प्रश्न, केउं ब्रिटिश गवर्नर समय पाइक विद्रोह होइतिला? सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन बी लॉर्ड विलियम बेंटिंग समय रे पाइक विद्रोह होइतिला। पाइक विद्रोह केबे होइतिला ना 1817 मसीह रे होइतिला। तापर 6 नंबर प्रश्न, ओडिशा रे रूपा तारकसी काम केउं स्थानर विशेषता? सठिक उत्तर हो ऑप्शन क कटक। 7 नंबर प्रश्न, केउं पर्व शिव एवं पार्वती विवाह सहित जड़ित? सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख शीतल षष्ठी। 8 नंबर प्रश्न, मनीष शरीर सबुठारु बड़ ग्रंथि केउंटी? सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख यकृत। 9 नंबर प्रश्न, जातीय विज्ञान दिवस केबे पालन करा जाए? सठिक उत्तर हो ऑप्शन ख फेब्रुआरी 28 रे पालन करा जाए। कहीं ना 1928 फेब्रुआरी 28 रे सार सीवी रमन इफेक्ट डिस्कवर करथिले, जहाँ पई कि तांको 1930 मसीह नोबेल प्राइज मिलिथिला। सेहितपई फेब्रुआरी 28 तारिख दिन को जातीय विज्ञान दिवस रूपे पालन करा जाए। 10 नंबर प्रश्न, एक वर्ग क्षेत्रर गोटे बाहुर दैर्घ्य 7 सेंटीमीटर हेले ताहार परिसीमा केते? सठिक उत्तर कौन हो? ऑप्शन सी 28 सेंटीमीटर। कहीं ना तुम्हें जानिच वर्ग क्षेत्रर परिसीमा सूत्र होची 4 गुणन बाहु, ताले 4 गुणन 7 समान हो 28 सेंटीमीटर। 11 नंबर प्रश्न, गोटे वृत्तर परिधि 44 सेंटीमीटर हेले तार व्यासार्ध केते? और पाएर मान 22/7 हेले। सठिक उत्तर कौन हो? ना ऑप्शन क 7 सेंटीमीटर। यार व्याख्या टी देख, वृत्तर परिधि पाई सूत्र होउची C समान 2πr। आमको परिधि देइथिला 44 सेंटीमीटर। 2 पाएर मूल्य देइथिला 22/7। आर आमे खोलिबु व्यासार्ध खोलिबु, तने 44 समान 2 गुणन 44/7 गुणन आर व्यासार्ध। आर को एपटे नहीं आसिले 44 गुणन 7/44
44 କଟିଯିବ ତାହେଲେ ବ୍ୟାସାର୍ଦ୍ଧ ହେଇଯିବ 7 ସେଣ୍ଟିମିଟର। ତାପରେ 12 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ସମ୍ବିଧାନ ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ସି ନଭେମ୍ବର 26ରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 13 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଲୋକସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ କେତେ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ବି 25 ବର୍ଷ। ଆଉ ରାଜ୍ୟସଭାର ସଦସ୍ୟ ହେବା ପାଇଁ ସର୍ବନିମ୍ନ ବୟସ ହେଉଛି 30 ବର୍ଷ। 14 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଆୟୋଡିନ ଅଭାବରୁ କେଉଁ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ଗଳଗଣ୍ଡ ରୋଗ ହୋଇଥାଏ। 15 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ହାଡ଼ ଏବଂ ଦାନ୍ତକୁ ମଜବୁତ କରିବାରେ କେଉଁ ଖଣିଜ ପଦାର୍ଥ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଧିକ ରହିଛି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ କ୍ୟାଲସିୟମ। 16 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଓଡ଼ିଆ ମହାଭାରତର ରଚୟିତା କିଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ କ ଆଦିକବି ସାରଳା ଦାସ। 17 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତର ରାଷ୍ଟ୍ରପତିଙ୍କୁ କିଏ ଶପଥ ପାଠ କରାନ୍ତି? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଗ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ନ୍ୟାୟାଳୟର ପ୍ରଧାନ ବିଚାରପତି। 18 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ଭାରତରେ ଜାତୀୟ ଭୋଟର ଦିବସ କେବେ ପାଳନ କରାଯାଏ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ 25 ଜାନୁଆରୀରେ ପାଳନ କରାଯାଏ। 19 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ମହାନଦୀ ମୁହାଣରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଆଉ ପାରାଦୀପ ବନ୍ଦର କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅଛି? ନା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛି। 20 ନମ୍ବର ପ୍ରଶ୍ନ, ପ୍ରସିଦ୍ଧ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କଳା ଓଡ଼ିଶାର କେଉଁ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ? ସଠିକ ଉତ୍ତର ହେଇଯିବ ଅପସନ ଖ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲା ସହିତ ପୁରୀ ସ୍ଥାନ ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ଏହି ପଟ୍ଟଚିତ୍ର ଓଡ଼ିଶାର ଏକ ପାରମ୍ପରିକ ଚିତ୍ରକଳା। ପଟ୍ଟ ଶବ୍ଦର ଅର୍ଥ କନା। ଏକ ବିଶେଷ କନା ଉପରେ ଅଙ୍କିତ ଏହି ବିଶେଷ ଧରଣ ଚିତ୍ରକୁ ପଟ୍ଟଚିତ୍ର କୁହାଯାଇଥାଏ। ଏହି ପ୍ରଶ୍ନର ଉତ୍ତରଟି ତୁମେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାଅ। ଉତ୍ତର ଏହାର କ'ଣ ହେବ? ମୟୂରଭଞ୍ଜର ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଲୋକନୃତ୍ୟ କେଉଁଠି? ଘୁମୁରା, ଛଉ, ଗୋଟିପୁଅ, କେଳା କେଳୁଣି। ସଠିକ ଉତ୍ତର କ'ଣ ହେବ? କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କମେଣ୍ଟ କର। ଆଉ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କର ଆଉ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ କର। ଧନ୍ୟବାଦ।